Arbi, udah siap Arbi? Udah siap ya? Udah siap? Nggak terdengar suara saya? Baru nyampe pas check-in, maaf. Oh, terdengar ya? Ya. Sudah terdengar. Itunya siapa? Sudah siap? Ini siapa? Solihinnya. Sudah Ki. Saya ke ruang sidang dulu Ki. Orangnya ada di Pasca Sarjana. Ya, oke. Udah, itu udah ada mah. Tuh udah masuk tuh. Terus? Sudah. Dinyalakan itu videonya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi kalau suara udah langsung dari sini bisa. Bagus backgroundnya. Tapi hilang ya? Apa? Kemejanya? Enggak ya? Enggak hilang. Meja mana? Nanti kalau mau presentasi gimana? Tinggal ini, share screen. Nah. Dah. Nah. Nanti aja. Udah masuk belum yang lain? Tutup belum? Ini sementara ini Pak Adian, Pandin Mujahidin katanya iya sebentar lagi. Sudah. Iya ya. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada masuk nih. Pak Budin sudah masuk nih ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, mohon maaf. Assalamualaikum. Siap ya Ardi ya? Ya, baik. Salahuddin siap ya? Baik. Amin, insyaallah siap. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Haula wala quwata illa billah. Pada pagi hari ini kita akan menguji tertutup ya Saudara Solihin Hadik dalam ujian sidang tertutup pada pagi hari ini dengan motor saya sendiri, kemudian Bapak Dr. Muhyiddin dan Dr. Haji Abbas Mansur Pamung. Para penguji adalah Pak Profesor Dr. Haji Abudinata dan Bapak Dr. Adian Husain. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tinggal 15 menit ya, Saudara Solihin untuk menyampaikan terutama perbaikan pada sidang komisi ya, apa yang diinginkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi biyadihi kullul hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah tatanazzalu bifadlihil barakat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tunalu biqudwatihi a'la darajat. Allahumma salli wa sallim ala muallimin nas al khairat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal karamat. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كرامة المشرفين فضيلة الأستاذ الدكتور الدين حفيظ الدين حفظه الله، فضيلة الدكتور المجاهدين الماجستير، فضيلة الدكتور عباس منصور تمام الماجستير، وكرامة اللجنة للمناقشة فضيلة الأستاذ عبودين نتا الماجستير، فضيلة الدكتور أديان حسيني. Bismillahirrahmanirrahim. الآن أنا سأقدم خلفية البحث لبحثي. يعني أرى أن المعاهد لتحفيظ القرآن تتسابق لتحفيظ طلابها، ولكن لم يكن لدى بعضها منهج تربية الأخلاقية خاصة والمناسبة. كيف تربي طلابها على التعامل مع القرآن بشكل صحيح، وكيف الطلاب يتأثرون به ويتخلقون بأخلاقه. وهذا يعني قد يؤدي إلى مشكلة في تطبيق برنامج التعليم أو برنامج التربية الأخلاقية في تلك المعاهد، ويترتب على ذلك طبعا تخرج بعض الحفاظ، ولكن قد يعني أنا أقول قد يخطئون في التعامل مع القرآن. ولذلك بناء على ذلك أنا أكتب بحثا بعنوان منهج التربية
التربية الأخلاقية لحملة القرآن في المرحلة الإعدادية. وأريد من هذا البحث يعني أن أحصل على منهج التربية الأخلاقية التي تصلح أن تطبق يعني في معاهد تحفيظ القرآن وتساعد القائمين على تربية أخلاق طلابها، وكيف الطلاب يتعاملون مع القرآن بشكل صحيح، ويتخرج يتخرج فيها حفظة القرآن الذين يتحلون بأخلاق القرآن. أنا أقدم المشكلة هي هنا ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى ما هو منهج التربية الأخلاقية لحملة القرآن عند يوسف القرضاوي. وأنا أقرأ يعني الكتاب يعني ألفه يوسف القرضاوي كيف نتعامل مع القرآن. ثم المشكلة الثانية ما هو منهج التربية الأخلاقية في معهد القرآن السلطان الإسلامي. هذا المعهد طبعا يربي طلابها لتحفيظ القرآن في مرحلة الإعدادية أو مرحلة المتوسطة. ثم ما هو منهج التربية الأخلاقية لحملة القرآن في مرحلة الإعدادية. ويعني من خلالهما مما قرأته في كيف نتعامل مع القرآن، ثم أنا يعني أتعلم أيضا أنا أذهب إلى معهد إسلامي، ومن خلالهما أنا أخرج يعني المنهج لتربية الأخلاق لحملة القرآن المناسبة يعني في المرحلة الإعدادية. ومنهج البحث يعني أنا أقول هذا المنهج منهج تحليلي وميداني. يعني أنا أقرأ من كتاب كيف نتعامل مع القرآن ليوسف القرضاوي، وكيف هو يعني يعلمنا نتعامل مع القرآن. ثم أنا أرى وأكتشف بعض التطبيقات في مرحلة أو في المعهد السلطان الإسلامي في المرحلة الإعدادية. ثم من خلالهما أن أحلل وأحاول أن أخرج من خلالهما منهج التربية الأخلاقية لحملة القرآن في المرحلة الإعدادية، يعني الفعال والمناسب في معاهد التحفيظ القرآن. ومراجع البحث يعني من المعلومات من القرآن الكريم والسنة النبوية، مع المصادر المكتوبة من الكتب التي تبحث عن التعامل مع القرآن، ثم أيضا بعض المقولات والمحاضرات في القنوات الفضائية والبحوث في الإنترنت. ثم بعد ذلك الحوار والتساؤلات مع المتخصصين والقائمين بالمعهد، يعني معهد السلطان الإسلامي لتحفيظ القرآن. ثم المرجع أيضا كتاب كيف نتعامل مع القرآن للشيخ يوسف القرضاوي. وحطة البحث مثل هذا يعني يتكون من 5 أبواب ومباحث، يعني الباب الأول ثم الثاني الثالث هكذا إلى 6 أبواب. ثم أيضا أكتب بعض النتائج المهمة من بحث هذا. الأول يعني النتيجة الأولى أن منهج التربية الأخلاقية لحملة القرآن ليوسف القرضاوي هي الطرائق والأساليب في التعامل مع القرآن تعلما وتلاوة واستماعا وحفظا وتدبرا
وفهما وتفسيرا وعملا. طبعا عميق جدا كما قد عمل بها سلف هذه الأمة. يعني يقال في يعني يقول القرضاوي في هذا الكتاب أن هؤلاء السلفيون أو الصحابة والتابعين وتابعي التابعين هم الذي قد عملوا بتطبيق يعني التعامل مع القرآن بشكل صحيح. يعني ومن بعدهم يعني من التابعين وبعدهم من علمائنا طبعا بعضهم موجود الذين قد أحسنوا التعامل مع القرآن رضوان الله عليهم أجمعين. ثم النتيجة الثانية ما هو منهج التربية الأخلاقية لحملة القرآن في معهد السلطان الإسلامي. يعني منهج التربية الأخلاقية في معهد السلطان الإسلامي هي الأساليب والطرائق أيضا الطرائق التربوية الأخلاقية في التعامل مع القرآن التي تطبق فيه ويمارسها الطلاب فيه في حلقاتهم حيث يحفظون القرآن ويتعاملون معه بالتعلم والتلاوة والحفظ والاستماع والتدبر وغير ذلك. ويطبق هذا المنهج بغرس القيم الأخلاقية في نفوس الطلاب وتهذيب سلوكهم بحسن التعامل معه مثل يعني الطهارة واستعمال الثياب والمكان المناسب والجلوس جلسة الاستراحة وغير ذلك. ثم النتيجة الثالثة ما هو منهج التربية الأخلاقية لحملة القرآن في المرحلة الإعدادية. هو مجموعة من الأساليب والطرائق المختارة العملية في التعامل مع القرآن التي تصلح أن تطبق مع هيئة التحفيظ القرآن كمنهج التربية الأخلاقية للطلاب الذين يحفظون القرآن في المرحلة الإعدادية في نشاطاتهم التربوية من الإيمان به وتلاوته والاستماع له وحفظه وتدبره وفهمه وتعلمه وتعليمه والعمل بما فيه. ثم الأخير التوصيات يعني ينبغي لنا وللمسلمين جميعا أن نتعامل مع القرآن بأحسن التعامل تعلما وتلاوة واستماعا وحفظا وتدبرا وفهما وتفسيرا وعملا كما قد تعامل معه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم حيث أنهم رضوان الله عليهم قد يعني أحسنوا التعامل معه حتى انهرست في نفوسهم القيم الأخلاقية وتهذب به سلوكهم لأن القرآن الكريم كتاب الأخلاق والإيمان الحقيقي مجسد في الأخلاق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Syukran. Silakan Pak Profesor Abudinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, pemotor, Dewan Penguji, Saudara Solehin Hazik bin Mugni. Yes. Takallam bil lughah al Indonesia atau bil lughah al Arabiyah faqat. Kama syi'tum. Bil lughah Kama syi'tum. Insyaallah. Awalan yani qaddimu tahniyatan wa salaman ila akhina Solehin Hazik bin Mugni alladzi qala fi kitabatir risalah al-mawdu manhaj at-tarbiyah al-akhlaqiyah di hamalatil Quran bil marhalah al-i'tidadiyah. Nah, terima kasih. Saudara, setelah selamat
Selamat saudara telah berhasil menulis ini, sungguh serius ini, ada 228 halaman ya, luar biasa ini. Anda juga telah membahas tentang ta'allum, tilawah, hifzu, tadabbur. Oke. Ada yakni minal mungkin zamanin al-an yakni fi waqti nasuhum yuriduna ayyafhamu wa yuriduna ayyahfadzul Qur'an. Nah, Ada yakni minal muhim fi zamanin al-an yakni lian fi zamanin al-an hum yuriduna yahfadzul al-Qur'an bitashih. Oke, lakin hunaka al-as'ilah al-mujtilah. Awalan yani wa ma hiya allati tahussu Yusuf al-Qardawi bi ta'lim al-kitab kaifa ta'amul al-Qur'an wa kama arafna anna al-fikra la yanbuzu fi zamanin khal aw fi zamanin laysa lahu mushkilah. Arafna munzu yani Burhanuddin Tanuzi fi waqti kitabat at-ta'lim al-muta'allim fi zalik fi tilkan hunaka al-mushkilah wa hakadha yani al-Ghazali fi waqti kitabatil Ya'lumuddin. Jadi saya ingin apa sebenarnya yang mendorong Yusuf al-Qardawi ya, wa ma hiya allati tahusul al-Qardawi fi kitabati al-kitab. Hanya Burhanuddin Al-Ghazali itu semua menulis kitab itu ada masalah pada waktu itu. Ada problem ya. Misalnya ilmu ta'alim itu pada bagian pendahuluannya dikatakan di situ banyak orang belajar tapi ilmunya tidak berguna ya gitu ya, tidak bermanfaat begitulah. Waktu Al-Ghazali menulis tentang Ihya Ulumuddin karena pertarungan antara tasawuf dengan fikih, lalu dia nulis. Nah, ini Yusuf al-Qardawi ini apa? Wa ma hiya al-mushkilah. Bismillahirrahmanirrahim. Yani kama qad kataba fi kitabihi kayfa نتعامل مع القرآن وكما ذكره في المقدمة أن مما يحث على كتابة هذا أو كتاب كيف نتعامل مع القرآن أنه هذا الشيخ يرى أن المجتمع الآن يعني بعض المجتمع يتعاملون مع القرآن بشكل غير صحيح. فقط يتركز أحيانا يتعلم فقط كيف نقرأ كيف يقرأ حتى يعني بعضهم يقرأ القرآن يعني بصوت جميل وغناء جميل ولكن أحيانا فقط يعني يتركز في هذا الفن فن القراءة وبعضهم يعني يتركز في فن التلاوة هكذا ولكن يتركون أهم شيء يعني كيف يتدبر القرآن وكيف يعمل به وأيضا هناك أنا كما كتبه يعني طريق التعامل مع القرآن يعني أنواع وطبعا من بداية التلاوة لكن بعد التلاوة لابد بعد يفهم وبعد أن يتدبر وبعد ذلك أهم شيء طبعا العمل به. Dan أنا أرى يعني Syekh Yusuf al-Qardawi يعني يكتب هذا الكتاب لأنه يرى في المجتمع بعض المجتمع يكون في التعامل مع القرآن. نعم صحيح. يتركز فقط في شكرا جزاك الله خير. هذا البيان موجود في كتاب في رسالة موجود. نعم كتبت في رسالة. نعم صحيح. والسؤال الثاني كما عرفنا أن العلماء ذكر bahas Al-Quran min nahiyati syatta hunaka katsiru jiddan kamisli Jalaluddin Asyuti di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran atau Imam Az-Zarqani fi Manahilil Quran atau Mana Al-Qur'an fi At-Tibyan fi Ulumil Quran. Umuman qad bahasu yani al-akhlaq fi haula yani fi kitabah atau fi tilawah wa ghairiha yakni alladzi tata'allaq bi syunil Quran.
Wama al-nisbah al-fikru Yusuf al-Qaradawi bin nisbah min ulama al-akhirah. Jadi di mana sebenarnya posisi Yusuf al-Qaradawi ya dibandingkan dengan ulama-ulama lain yang telah membahas juga soal akhlak terhadap Quran ini. Di mana yang original, yang asli, yang murni dari Yusuf al-Qaradawi yang itu bukan redundant, bukan pengulangan, tetapi itu original dari Yusuf al-Qaradawi. Di mana itu adanya? طيب أرى أن الشيخ يوسف القرضاوي ليس يعني مذهب جديد وليس مجدد خاص وإنما فقط يعني يكتب ويقتطف من بعض الكتب الذي يقرأها ثم يرى أن يعني طبعا في نقصان في الكتب القديمة مثل ما كتبه الغزالي وما كتبه الآخرون طبعا ولكن أنا أرى يوسف القرضاوي يعني ينظر الإسلام عنده تصور شامل في كل شيء يعني بعض العلماء مثلا يعني لا يريدون السياسة ولا يريدون ولكن هذا الشيء أنا أرى يعني تصوره كامل لهذه الحياة وأن القرآن طبعا منهج الحياة إذا هو لا يقبل يعني تعامل المسلمين فقط مثلا من ناحية يعني القراءة والتلاوة كما قد عمل الآن يعني المجتمع فقط يكتفي بالقراءة بدون الفهم وبدون التدبر وبدون طبعا بعد. نعم. ويرى أيضا عندما قال يعني في كتابه عندما يمتحن في بعض بلاد العزم يعني يرى وجد طفلا صغيرا ولا يتكلم العربية ولا يفهم العربية ولكن هو يحفظ القرآن كاملا منذ يعني سنه 7 سنوات. إذا هو يرى القرآن طبعا فقط يعني لماذا يتسابقون في ولكن لا يتعاملون بشكل كامل. هذا هو. أنا أرى يا شيخ القرضاوي هكذا يا شيخ. جزاك الله خير. يعني من المهم يعني في كتاب هذه الرسالة من المهم يعني الفكر الجديدة الفكر الخصائص الفكرة يعني من مزايا ya min al-mazaya al-Qaradawi masalan jika ulama masalan yara fi kitab salah min nahiyatin khassah masalan wa Yusuf al-Qaradawi ya yaktubu ya nahiyat hatta. Jadi yang pertama itu jadi saya kira perlu dipertegas ya kekhasan, keunggulan, istimewaan al-Qaradawi dibanding yang lain. Sebuah temuan, sumbangan Yusuf al-Qaradawi ya. Pastikan ada yang baru dari dia. Apa yang original sebagai innovelty dia. Jazakallah khair. Insyaallah, insyaallah. Itu dibandingkan dengan yang lain sehingga beliau ini mungkin ada irisan, ada persinggungan dengan pikiran-pikiran ulama lain, tetapi juga ada yang khas dari dia. Nah, karena itu memang disertasi ini seharusnya tidak hanya deskripsi, ya. Jadi tidak hanya deskripsi, tapi ada analisis. Kita lihat analisisnya itu belum begitu kuat. Iya. Analisis komparatif, ya. Yani muqaranah al-fikrah baina al-fikr al-Qaradawi wal fikr min ulama al-akhar hatta lam yakni min al-khassais atau min al-mazaya khususan yakni min Yusuf al-Qaradawi. Naam. Baik. Yani asal al-saniyah. Syukran. Wa pistimali hadzal fikrah yakni fi Mahad Sultan al-Islami hal hadha mutabaqatan li hamalatil Quran yakni fi Sultan al-Islam. Jadi pertanyaan saya ini kan Anda juga menggunakan riset lapangan juga ya bahwa ingin melihat
apakah pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ini bisa diterapkan ya di lembaga Sultan Al-Islami. Itu hasil wa kaifa yani al-hasil yakni min hadir risalah ya Nabi kita. Jadi apa hasil dari penulisan ini? Dari lapangan itu seperti apa? Posisinya itu apa cukup bisa diterapkan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi apa terlalu tinggi atau bagaimana di lembaga? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Na'am, طبعا يعني من ناحية عامة يعني بشكل عام أن الطرائق أو الأساليب المكتوبة في كتاب كيف نتعامل مع القرن الصالح لكل يعني لابد لكل من يريد أن يتعامل مع القرآن يعني أن يتمسك بهذه الطرائق أو بهذه الطريقة التي قد كتبها يوسف القرضاوي. ولكن طبعا هناك يعني خصائص ليس كل ما يصلح لأحد يصلح لغيره طبعا. وأرى أن بعض الطرق أو بعض الطرائق في الكتاب مناسبة لتطبيق في معهد سلطان إسلامي، ولكن طبعا بشكل خفيف بشكل خاص. مثلا في طريقة التفسير مثلا كيف العلماء يتعاملون مع القرآن في التفسير. وطبعا عندما كتبه يوسف القرضاوي يعني بشكل للعلماء أو للمتخصصين في التفسير، وأما في هذا ممكن فقط يكفي كيف يساعده الطلاب بالترجمة حتى يساعدوه في الحفظ حتى يسهل عليه حفظ القرآن، يعني من طريقة لتسهيل حفظ القرآن يعني الفهم. إذا ممكن بطريقة ترجمة أو القصة. المهم يعني في أيضا منهج أو تعامل مع القرآن في التفسير. وكذلك مثلا في التدبر الآية طبعا يعني يحتاج إلى متخصص إلى فكر خاص ليستطيع الإنسان أن يتدبر في القرآن. ولكن على الأقل قبل حفظ القرآن يعني المدرس أو المحفظ يقدم بعض القصة يعني حتى يساعد الطلاب على حفظ القرآن. يا إذن أنا أرى طبعا ليس مطبق تماما، ليس مناسب تماما، لكن يعني ممكن بعضها يعني يحتاج إلى تشكيل خاص، يعني ممكن يخفف أو ينقص هكذا. نعم هذا يعني أوكي. السؤال الأخير كيف الطريق في الطريق الفكرة يعني يوسف القرضاوي يعني في تأليف الكتاب كمثل الغزالي مثلا. الغزالي هناك يعني يستعمل القرآن والحديث ومن ناحية الفقه والتصوف مثلا. هذا يعني من الخصائص لفكر الغزالي يعني يقارن بين التصوف والفقه. وأيضا كمثل ابن مشكاوي مثلا. ابن مشكاوي يعني يقارن بين القرآن والفلسفة. وكيف يعني الطريقة ليوسف القرضاوي يعني في تدوين فكره يعني في الكتاب. كما عرفنا أن يوسف القرضاوي يعني من إخوان المسلمين، ya min ikhwanil muslimin fi zamanil afaruq Misra yani. Wa kama arafna anna ikhwanal muslimin yuriduna ay yashra'a dinul Islam kafatan ya wa kafatan likay yakuna al-ishtirakiyah fi zamanina laisa yakhussu bi al-firaq al-gharbiyah lakin diskur kama yu'rafu bil Qur'an wa bil hadis. Jadi Yusuf Al-Qaradawi ini hidup di zaman Al-Faruq, Mesir, dan pengaruh Barat waktu itu sangat kuat. Pengaruh Barat sangat kuat ya. Pengaruh Prancis, Inggris sangat kuat di situ. Dan Yusuf Al-Qaradawi ingin agar syariat Islam diterapkan. Ya, walaupun di Ikhwanul Muslimin itu juga ada yang soft, ada yang ini. Nah, kemudian Ikhwanul Muslimin itu ciri khasnya sangat kuat dalam membangun pemikiran itu. Karena itu orang-orang Ikhwanul Muslimin itu memang jago-jago ya di dalam menulis, itu luar biasa ini. Salah satunya Yusuf Al-Qaradawi. Yang terakhir pertanyaan saya itu bagaimana metode Yusuf Al-Qaradawi di dalam menulis
menghadapinya ini, di dalam merumuskan pemikirannya. Tadi saya sebut ada Al-Ghazali, ada Ibnu Miskawe, Yusuf Al-Qaradawi seperti apa? طيب أرى يعني أنه يكتب هذا الكتاب وقال في مقدمة الكتاب أنه يعني يذكر أيضا من فضائل ومزايا ما كتبه الغزالي في التعامل مع القرآن. قال أنه نعم شيخ الغزالي قد كتب هذا الكتاب يعني كيف نتعامل مع القرآن، ولكن أرى أنه يعني ينقص في تصور الإسلام. وفي نهاية كتاب ما كتبه يوسف القرضاوي يعني كتب يعني كيف تصحيح العقيدة والتصور الإسلام، وهذا ما كتب ما قلت يا شيخ أن يوسف القرضاوي يهتم جدا كيف الإنسان يستطيع أن يتصور أن الإسلام هذا كامل يتجزأ ولا يعني ولا في فن خاص يعني لكن شامل متكامل، هذا هو ما كتبه. إذا أنا أرى من ناحية الكتاب وطبعا ما فهمت، ولكن أنا في مزايا أن في ما كتبه يوسف القرضاوي يتكون من من نواحي المتنوعة، ومن بعدها الذي أرى يعني تصحيح العقيدة والتصور الإسلامي. Yakfi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Adian, silakan. Ya, terima kasih. Saya melanjutkan pertanyaan-pertanyaan Prof. Habudin ya. Ustadz Solihin, judul disertasinya ini kan Manhajut Tarbiyah Al-Akhlaqiyah li Hamalatil Quran fi Al-Marhalah Al-Idadiyah. Idadiyah itu SMA ya? SMP. SMP. Mutawasithah. Kalau bahasa Arab biasanya kan kalau SMA kan wasatiyah atau mutawasithah. Iya, jadi kalau di Indonesia itu SMP itu al-mutawasithah. Kalau aliyah itu sanawiyah. Sebenarnya mungkin kalau di Indonesia itu bisa diterapkan untuk mutawasithah dan sanawiyah. Tapi sanawiyah Arab. Sanawiyah Arab itu sama dengan aliyah di Indonesia. Jadi ini untuk SMP. SMP. Jadi adab, tarbiyah akhlakiyah, pendidikan akhlak para penghafal Al-Quran untuk tingkat SMP atau tingkat Idadiyah. Idadiyah. Nah, terus temuan antum apa di situ? Jadi kalau saya perhatikan di pesantren-pesantren itu memang belum mempunyai metode yang spesifik yang khusus bagaimana sih. Jadi yang selama ini fokus di pesantren-pesantren tahfidz itu lebih fokus kepada menghafal dan sebagainya ya, tapi mungkin dari sisi bagaimana kalau pesantren ini punya sistem pendidikan yang pas terkait dengan akhlaknya gitu ya, pernah juga disampaikan oleh Dr. Ndin kaitannya dengan ini. Insya Allah sih orang-orang yang menghafal Al-Quran insya Allah akhlaknya sudah baik, tetapi akan lebih baik lagi apabila memang disampaikan juga bagaimana sih cara belajar Al-Quran dan cara berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari adab membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, kemudian adab ketika mendengar dan sebagainya. Ini dibahas di dalam kitab ini. Jazakallah khair. Nah, ini coba dirunut lagi ya. Tadi kan Prof. Habudin sudah menjelaskan apa namanya. Antum berarti kan menggunakan teorinya Dr. Yusuf Qaradawi nih sebagai model tarbiyah akhlakiyah li hamalatil Quran yang ideal gitu loh. Nah, khusus untuk SMP ini marhalah idadiyah. Jadi menurut saya disertasi ini tadi kata Prof. Habudin harus ada analisisnya menghasilkan temuan tertentu gitu. Jadi antum itu punya temuan bahwa selama ini, makanya di situ latar belakang masalahnya penting dari Khalfiyatul Bahsan itu penting. Ada masalah apa sih gitu ya di dalam apa namanya pendidikan tarbiyah akhlakiyah li hamalatil Quran. Nah, kalau bisa antum temukan tuh problemnya gitu.
Selama ini misalnya ya kan, akhlak mereka terhadap Quran itu belum benar gitu lah. Ada masalah. Nah, belum benernya di mana? Tadi disebut misalnya kan, selama ini mereka hanya fokus ke misalnya bacaan yang indah atau hanya sekedar berhenti di hafalan. Gitu kan? Dari rumusan masalah itulah nanti antum bisa memberikan solusi. Nah, terutama pengamatan di pesantren ini Sultan Al-Islami itu. Jadi di situ ketika antum mengamati, antum mesti menemukan masalah di situ kan. Nah, itu ditulis tuh di situ di Khalfiyatul Bahr tadi itu, latar belakang masalah itu ditulis. Ya, selama ini ada masalah ya di dalam tarbiyah akhlakiyah ya, apakah kurikulumnya yang salah ya kan? Atau misalnya caranya yang salah, aplikasinya atau gurunya yang salah. Nah, untuk temukan misalnya kadang-kadang di pesantren tahfidz itu gurunya itu nggak mateng, anak-anak muda yang misalnya baru bisa tahfidz ya, tapi dia jadi guru sekaligus musyrif gitu. Karena ini memang banyak loh sekarang keluhan itu ya. Sudah hafal Quran tapi akhlaknya nggak sejalan ya. Dia males, dia materialis misalnya gitu kan. Nah, itu di mana tuh letak? Itu baru akhlak pribadi kan. Supaya disertasi ini memberikan solusi karena ini ditunggu betul nih. Solusinya ya. Bagaimana sih tarbiyah akhlakiyah? Nah, Dr. Yusuf Qaradawi sudah punya tadi teorinya. Mestinya antum di akhir itu menyimpulkan ya bahwa ini ada masalah ini, solusinya begini. Ya, itu baru sambil contoh begini ya. Untuk tingkat SMP saya pernah ditanya, Ustadz benar nggak gitu pesantren saya mewajibkan tingkat SMP itu harus hafal 30 juz. Nah, itu dari segi tarbiyah akhlakiyah li halamatil Quran itu benar nggak gitu. Saya pernah ditanya itu satu pesantren, pimpinan pesantren nanya, benar nggak metode saya ini? Saya membuat pesantren SMP tahfidz Quran gitu. Saya bilang kalau bisa sekalian dengan kutubus sittah, saya bilang itu. Itu bagus banget. Kalau bisa SMP itu hafal Quran sekaligus kutubus sittah, itu sangat bagus. Masalahnya saya bilang anaknya mampu apa enggak, nah, gitu kan. Dalam tarbiyah ini persoalannya bukan sekedar berapa hafal kan, ya ini anak dipaksa atau tidak. Nah di situ menurut saya antum dari segi teori pendidikannya harus masuk dari kajian lapangan di pesantren Sultan Al-Islami itu, bahwa di situ ada kelemahan. Nah, itu baru dari segi metode pendidikan Qurannya. Jadi anak yang sebetulnya kemampuannya ya kan harusnya 5 juz, jadi dipaksa 15 juz, gitu kan. Yang kedua tadi itu dari ulumuddin. Apa betul misalnya sekarang mana yang harus didulukan dia? Hafal 30 juz atau bisa bahasa Arab dulu? Penting mana? Nah, gitu. Nah, di pesantren itu mana nih? Karena ini kaitannya dengan tarbiyah kan. Ya, itu penting itu. Mana yang aulawiyat kan di situ? Mana yang harus didulukan? Ya, anak itu dia sholatnya benar dulu, akidahnya benar dulu gitu kan. Nah, sejauh mana antum amati di situ. Nah, itulah yang sekarang jadi problem ya. Jadi harus diselesaikan di tingkat bagaimana sih model pendidikan Al-Qur'an gitu ya yang ideal untuk tingkat SMP. Seperti apa gitu. Nah, ini disertasi ini harus menjawab itu. Ya, menurut saya itu. Kemudian contoh misalnya dalam amalan. Tadi kan ada amalan kan? Amalan. Nah, sekarang amalannya apa? Ya. Contoh misalnya begini, dalam surat Al-Anfal 65, ya, Rasulullah diperintahkan ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Ya, iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ya, wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan. Nah, itu ayat itu masih berlaku enggak, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tanya, ayat itu masih berlaku nggak? Ayat ini aja saya tanya. Iya, berlaku. Masih ya? Berlaku. Khitabnya itu kan untuk Nabi. Iya. Itu khitab untuk Nabi saja atau untuk pimpinan pesantren? Secara umum ketika khitab untuk Nabi itu adalah bahwa kita punya kewajiban untuk meneladani beliau, berarti juga untuk khitab untuk seluruh orang yang punya tanggung jawab melanjutkan risalah Nabi. Pertanyaan saya di pesantren Al-Sultan Al-Islami itu santri-santrinya disiapkan perang nggak?
Mungkin dengan bahasa, jadi mungkin kita melihat dari sisi perang ini dengan berbagai macam aspek dan ya kan, jadi ketika khitab itu disampaikan di tempat yang pas, maka bisa berlaku dalam artian persis, ya mungkin dalam kondisi perang dan sebagainya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada persiapan fisik, wa itu mastata'tum min quwwati wa maribatul khail, mungkin ya, itu kepada ke situ. Itu yang saya tanyakan, apa betul nggak? Itu maksudnya amalannya seperti apa ayat itu kan gitu. Misalnya itu amalan itu kan serius ya. Misalnya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Nah, shaffan itu amaliyahnya seperti apa gitu ya. Dan seterusnya banyak. Nah, saya hanya mencontohkan supaya di dalam konsep disertasi ini ya itu sangat penting. Nah, jadi tadi yang Prof. Abudin tadi kan ini harus ada analisisnya dan menghasilkan sesuatu ya, karena ini kan manhaj kan, untuk manhajnya gimana nih gitu loh kan si I'dadiyah ini. Kemudian yang terakhir saya mau nanya nih, ada nggak contoh di masa Nabi, sahabat, tabiin, tabiut tabiin gitu kan, generasi salafus soleh ini, contoh model pendidikan seperti ini, ada nggak? Ya, dalam bentuk yang formal kayak mahat, kayak sekarang sekolah-sekolah, tapi dulu masih berguru orang-orang. Dan disebutkan di dalam kitab Yusuf Qaradawi dan para peneliti lain juga, memang di antara tradisi ulama dahulu itu, dia sebelum mempelajari yang lain itu dia mempelajari Al-Quran dan sampai hafal. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama unggulan yang namanya dikenang sampai biasanya umur 10 tahun. Nah, betul. Ustaz, sebentar. Saya setuju itu. Itu kan makanya selalu dikatakan untuk para ulama. Ya. Kan di masa sahabat pun tidak semua sahabat itu hafal Quran. Yang itulah pentingnya nanti dalam pendidikan, ya kan? Maksud saya, apakah perlu misalnya ya, untuk I'dadiyah, apa namanya, I'dadiyah ini memang itu untuk sekolah calon ulama. Apa harus begitu? Atau memang semua orang setiap SMP harus begitu? Kan selalu saya baca itu gini kan, para ulama dulu selalu menghafal Quran. Iya, para ulama itu pinter-pinter. Nah, apakah perlu misalnya marhalah I'dadiyah ini memang syaratnya takhusus untuk anak-anak pinter gitu ya, ya kan? Dan memang anak-anak yang mampunya hafal apa kulhu ya sudah kulhu gitu kan, misalnya kan, apa harus begitu? Apa seluruh marhalah I'dadiyah itu ya harus seperti itu ya. Ini penting sekali ya, karena nanti di lapangan ya itu kadang-kadang saya amati beberapa sekolah itu asal dia main target aja gitu. Ya, karena anak saya juga ada yang ikut begini gitu loh. Setahun hafal 30 juz gitu. Nah, sekarang masalahnya ketika saya tanya lagi tinggal sisa berapa sekarang gitu. Nah, itu tolong ya, ini kembali ke tadi ya soal manhaj itu ya. Manhaj itu penting, harus diuraikan. Nah, antum sebetulnya ini disertasinya menarik ini. Ya, sampai di situ. Terima kasih, Ustaz. Itu yang saya tekankan, ya. Baik, terakhir dari para promotor Abbas Mansur dan Pak Mujahidin, persilakan. Kita rencana sampai 7:30 ya. Jadi masih ada 20 menit. Silakan Pak Abbas Mansur dan Pak Mujahidin. Silakan Pak Abbas Mansur. Mendengar? Kayaknya ada ini. Kalau ada ini, baik. Gangguan sinyal mungkin. Pak Mujahidin dulu silakan. Ya. Baik ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bang. Saya melanjutkan dari Pak Adian, Ustadz Hadik, yang pertama disertasi ini harus dilengkapi data ya, karena memang ke lapangan. Jadi saya kemarin ketika Ustadz Haji ke lapangan, Ustadz Haji belum menampilkan datanya, ya. Apakah data itu dari pelaksanaan konsep Syekh Yusuf Qaradawi-nya, atau umpamanya dari akhlaknya, dari akhlak para penghafal Qur'annya. Nah, kalau sekiranya riskan menampilkan data dari akhlaknya,
paling tidak dari pengamalannya. Jadi kan yang konsep akhlak Syekh Yusuf Qaradawi ada beberapa konsep tuh. Nah ini sudah dilakukan itu oleh berapa orang gitu kan di i'dad itu ya. Nah ini belum ditampilkan datanya. Iya. Nah, oke, nanti tolong ditampilkan datanya ya. Siap. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi oleh Prof. Abudin tanyakan, ini memang konsep yang Ustadz Solihin Hazik teliti, apakah memang murni itu konsep dari Syekh Yusuf Qaradawi sendiri, atau itu sebenarnya merupakan penjelasan dari konsep ulama sebelumnya? Ini kan harus jelas ya. Disebutnya state of arts-nya itu ya. Karena kalau umpamanya kita menyebutkan ini konsep Syekh Yusuf Qaradawi, berarti konsep itu memang murni dari Syekh Yusuf Qaradawi. Itu. Tapi kalau bukan, berarti Ustadz Solihin harus mencari yang spesifik dari Ustadz Yusuf Qaradawi apa, gitu kan? Nah, itu yang harus dicari ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang dari Pak Adian bagus tentang karakter dari para penghafal Al-Quran itu ya. Kan kalau menghafal Al-Quran tapi tidak bisa melaksanakan hukum syariahnya, itu masalah juga ya. Nah, jadi sholatnya bagaimana gitu dan seterusnya. Ini bagus ya dari segi fikihnya ya. Nah, tapi untuk persyaratan disertasi menurut saya udah bagus lah ya. Ustadz Solihin juga deadline-nya kapan ini? Masih lama. Deadline-nya 21 Ustaz. Oh, masih masih ada waktu. Nah, masih ada waktu kalau begitu ya. Ya. Jadi nanti datanya bisa dilengkapi ya, karena Insya Allah. tidak ada data sama sekali, tidak ada ya. Nanti bisa, ini hanya tinggal melengkapi data. Ya, terima kasih insya Allah. Ya. Baik, syukran. Nah, kemudian di judul itu, judulnya apa salah itu? Wa ma'had as-sultan, harusnya fi ma'had mungkin ya, di Rosat al-Iliyah li kitab kaifa tahammuli al-Qur'an, atau wa tatbiquha wa tatbiqatuha fi ma'had gitu kan. Oh iya. Baik. Aima wa ma'had, kalau wa ma'had ya. Nanti ada tatbiknya. Iya. Sama tatbiquha. Wa tatbiquha ya fi ma'had gitu kan. Itu ya Ustaz Solihin. Enggak, Ustaz itu beberapa masukan. Ya, silakan masukan-masukan lagi dari Pak Dr. Abbas Mansur, silakan. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar. Dengar, Ustaz. Dengar. Baik ya. Baik, pertama dalam mulakhos al-bahas abstrak. Abstrak ini perlu ada abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi tidak cukup di dalam bahasa Arab. Ya. Siap. Kemudian di dalam abstrak itu sisipkan juga tentang metode penelitian di sini. Ini belum disebutkan sekali. Iya. Dan kemudian dalam nataijul bahsi rumusan masalah. Nah, sehingga harus benar-benar tergambar dalam abstrak ini apa jawaban. Dan saya melihat agak berbeda antara nataij di sini dengan pada bab kesimpulan di bab 5. Nah, karena itu maka sederhanakan yang kesimpulan itu sehingga meskipun simpel tetapi bisa menggambarkan tentang inti dari hasil penelitian ini. Iya. Di halaman 6
itu muskilatul bahsi atau muskilahnya memang disebutkan, tetapi di sini hanya satu pansi ya referensi sama sekali. Nah, padahal ini adalah khalfiyatul bahsi atau muskilatul bahsi sebenarnya. Ya, karena itu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adian itu benar, dan disinilah tempatnya untuk menyebutkan tentang problem-problem faktual ya dalam dunia tahfidz Al-Qur'an, sehingga bisa peneliti melakukan penelitian awal berkenaan dengan problem-problem itu, atau ambil dari penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, baik itu dalam jurnal maupun disertasi yang lain ya, tetapi menggambarkan secara faktual tentang problem-problem yang dihadapi oleh dunia pendidikan tahfidz Al-Qur'an itu. Dan ini menjadi harus dominan di dalam muskilatul bahsi ini. Ya. Nah, tadi yang disebut dengan muskilatul bahsi itu sebenarnya adalah as'ilatul bahsi ya. Itu adalah pertanyaan dari atau rumusan dari penelitian ini. Kemudian saya mendapatkan Ustaz Solihin ya, itu di dalam landasan teori 20 halaman 22 manhajut tarbiyah al-akhlaqiyah ya. Manhajut tarbiyah al-akhlaqiyah. Tetapi dalam landasan teorinya yang disebut dengan manhajut tarbiyah itu adalah materi atau isi ya dalam kurikulum pendidikan. Yang disebut dengan thoriqoh atau metode di sini dibahasakan dengan toroid atau bisa juga dengan asalib. Padahal yang dimaksudkan di dalam disertasi ini itu kan bukan manhaj dalam pengertian kurikulum, tetapi manhaj dalam pengertian metode. Nah, jadi harus sesuai dengan landasan teorinya. Kalau memang yang mau dibahas itu adalah metode, maka gunakan istilah yang menunjukkan tentang metode itu, yang di dalam penjelasan tentang teori, landasan teori di sini diistilahkan dengan toroid. Berarti kalau itu yang diinginkan adalah toroikut tarbiyah al-akhlaqiyah, bukan manhajut tarbiyah al-akhlaqiyah. Karena kalau manhajut tarbiyah al-akhlaqiyah berdasarkan penjelasan antum sendiri di dalam landasan teori itu adalah mengacu pada materi atau isi di dalam kurikulum, gitu ya. Nah, ini harus sinkron antara satu bagian dengan bagian yang lain di dalam disertasi ini. Baik. Nah, ada beberapa hal yang secara istilahi itu bagi saya rada mengganjal, seperti muttaqillah misalnya. Nah, ini tolong istilah-istilah yang dipergunakan di sini juga itu harus mengacu pada ibarah ammah ya, ungkapan-ungkapan yang memang umum dipergunakan di dalam bahasa Arab ya. Apakah muttaqillah atau muttaqin billah atau yattaqillah misalnya. Nah, ini perlu karena saya jarang sekali dan terdengar seperti janggal orang mengatakan muttaqillah gitu. Itu hanya sekedar contoh saja dari beberapa istilah yang saya dapatkan di sini, itu perlu dicermati ya, khususnya di halaman 30, 31 dan seterusnya. Baik. Kemudian seperti yang tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Rektor ya, berkenaan dengan data-data yang diperoleh dari Ma'had Sultan ya. Nah, data-data yang diperoleh dari Ma'had Sultan itu disebutkan memang di awal di halaman 170 bahwa ini merupakan wawancara dengan Ustadz Suhaidi dan Ustadz Ziyad Al-Yamani gitu. Dan itu hanya disebutkan sekali di halaman 170 itu. Padahal yang dibahas di sini itu sampai berapa halaman? Itu sampai satu bagian gitu. Dan ini nyaris tidak mendapatkan data atau tidak disebutkan sandarannya dari hasil wawancara itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hasil wawancara itu diperlakukan di referensi ya. Di bagian mana yang diambil dari hasil wawancara dengan Ustadz Suhaidi itu
di bagian mana yang merupakan hasil wawancara dengan Ustadz Ziyad Al-Yamani itu, nah itu diperlakukan seperti referensi sehingga diulang gitu penyebutannya sesuai dengan penggunaan data yang dipergunakan itu ya. Dan saya berharap bahwa memang benar ini perlu ada data-data tambahan yang bisa digali dari Mahat Sultan itu sehingga memang data-data lapangan itu bisa diperoleh dengan otentik gitu ya, Ustadz Solihin ya. Gitu. Baik, saya kira Pak Kiai itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih. Pak Budi, ini selesainya kapan Pak Budi? Terakhir Agustus 2001 ini, Ustaz. Ini semester terakhir. Sekarang udah semester 14. Oh, gitu. Baik, baik. Jadi Saudara Salehuddin, ya. Solihin. Ya. Untuk memperbaiki ya. Siap. Tadi disampaikan oleh Insyaallah. Dan betul-betul dilengkapi ya. Insyaallah. Saudara, saya konsultasi dengan Pak Abbas ya, Pak Rektor, Insyaallah. Siap. Pak Adian, dan disajikan dengan baik nanti. Insyaallah. Jadi saya yakin kita sepakat ya bahwa saudara pada sidang tertutup ini dinyatakan lulus. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Lihat punya kemampuan ya, tinggal bagaimana manage ya tulisannya dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan disertasi. Kita masih punya waktu, tapi kita berharap sih Maret April itu sudah dilakukan ya, dan terbuka. Begitu ya, Bapak ya. Iya, baik. Baik. Saya ucapkan terima kasih dan kita akhiri sidang tertutup pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.